नमस्कार फ्रेंड्स जदि आपण माने घरे बसी फोन पे रु पैसा इनकम करने चाहते ताहले आपण माने ठीक वीडियो को आछंती। स्टूडेंट हाउसवाइफ किछि भी जॉब करूछंती किंबा आपण जणे जॉब एस्पायरेंट जदि अछंती ताहले समस्त एठी पैसा इनकम करि परिबे। आपण को मु बहुत सहज तीनोटी उपाय बतेबी। से तीनोटी उपाय रु आराम से आपण माने डेली इनकम करि परिबे। वीडियो आरंभ करबा आगुरु आपण माने वीडियो को लाइक करनेबे और निजर फ्रेंड्स मानक सहित शेयर मध्य करिनेबे। फर्स्टली आपण माने निज फोन पे एप्लिकेशन को आसीबे। जदि आपण पाखरे फोन पे एप्लिकेशन नाही ताहले डिस्क्रिप्शन किंबा आम ए वीडियो रो कमेंट सेक्शन ले मोटे लिंक देछि। से लिंक रे क्लिक करी आपण फोन पे इंस्टॉल करि परिबे। तो चलंतु तो प्रथमे हमर स्टेप टी रहिछि रेफर एंड अर्न। आपण प्रति यूजर को माने आपण जेहेतु जने फोन पे यूजर निजर सांग किंबा फैमिली मेंबर को आपण माने रेफर करिकि प्रति रेफर रे 200 टंका पर्यंत इनकम करि परिबे। प्रथमे फोन पे एप्लिकेशन को आसिले एठी लिखा है रेफर एंड गेट 200। तो आपण एठी या पर क्लिक करनेबे। तो जेतेबेले या पर क्लिक करिवे ना तो आपण पाखरे आसी जिवो अर्न 200। देखंतु इनवाइट योर इंडियन कॉन्टैक्ट एंड एनआरआई फ्रेंड्स फैमिली टू फोन पे। आपण जहा को भी चाहिए निजर फ्रेंड्स हो फैमिली हो जे भी हो जदि आपण जन को भी निज लिंक रु फोन पे इंस्टॉल करेदेले आउ सी जितेबाला निजर फास्ट पेमेंट करिवो आपण को सीधा 200 टंका मिल जिवो। से टंकाटे पे करंतु 2 टंका 10 टंका जेते टंका भी पे करंतु सी जितेबाला माने आपण को सांग जितेबाला पे करिवो आपण को सीधा 200 टंका मिल जिवो। आपण करिवे केमते देखंतु आपण तळो को जिवे बहुत गुडिक आपनकर कांटेक्ट थिबे ता भितरु जो माने नुवा फोन मेनली आनी थांती किंबा जो मानक फोन ले फोन पे एप्लिकेशन न थाए से मानक आपण करिवे। जहार ऑलरेडी फोन पे एप्लिकेशन अछि से मानक कले हबो नै। तो देखंतु एठी व्हाट्सएप रे आपण चाहिले व्हाट्सएप पर क्लिक करिवे। व्हाट्सएप रे जेकोनोसी सांग किंबा जेकोनोसी फैमिली मेंबर तार मन कर जो ए गुटे नंबर अछि मु एठी पे करिवि। तो एठी मु एतले पठेबी एठी गुटे लिंक मु देई देली। तो ए जो लिंक टे आसिला से लिंक टे देखंतु आपण सेंड कर देबे। तापरे ए जो लिंक टे आपण देखुचंती जे भी आपनकर संग हो फैमिली हो ए लिंक ऊपर क्लिक करिकि सी जेतेबेले इंस्टॉल करिवे फोन पे ता सहित निजर फास्ट पेमेंट सी जेतेबेले करिवे से टंकाटे हो 2 टंका हो जेमिति आपण मु कहितली आपण को सीधा 200 टंका मिल जिवो। जदि जे कोनोसी नुवा फोन किए जने धर मन कर जो डेली तो आपण पाई परिबेनी हेले मासे रे कोड 2-3 टा आराम से पाई जिवे। कि आपण जदि कॉलेज जाउथिबे स्टूडेंट हिथिबे ताले आपण मानक मध्यरु सांग होंतु जूनियर्स होंतु बहुत पिला आपण कांटेक्ट रे थिबे तो तांको यूज करिके से मानकु आराम से 10टा 20टा यूजर मध्य आपण पाई परिबे। बुझि परछंती। तो एमिति आपण डेली गुट्टे प्रति यूजर को 200 टंका टी कमै परिबे। तो एटा थिला हमर फास्ट उपाय। तापर जदि हम देखिबा सेकंड आपण कोन करिकि फोन पे रो मध्य इनकम करि परिबे। तो सेकंड होची डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट। आपण गोल्ड को इन्वेस्टमेंट करिकि एठी आपण माने आराम से पैसा इनकम करि परिबे। तो केमिति करिवे देखंतु प्रथमे एप्लिकेशन अछि हमर फोन पे टिके तळु को आसीबे एठी लिखा है सेविंग्स। तो सेविंग्स ऊपर आपण एठी क्लिक करनेबे। तो जेतळे करिवे देखंतु एठी ऑप्शन आसी गला बाय डिजिटल गोल्ड। तो ए ऑप्शन ऊपर क्लिक करिवे। क्लिक कर सरला परे आपणक अनुसार देखंतु एबे जो हमर प्राइस चलीची देखंतु मन करे जो 100 टंका रे मु एठी गोल्ड किनिबी। तो 100 टंका रे एबे अछि 0.0095 ग्राम। तो आपण एठी चाहिले टंका दे कि किनि परिबे किंबा आपण चाहिले ग्राम अनुसार मध्ये किनि परिबे जोटा आपण को सुविधा हबो जेमिति आपणकर बजेट थिबो से अनुसार आपण एठी किनि परिबे। मन करा जो हमें 100 टंका रे किनिबा तो एठी प्रोसीड लिखा अछि तळे प्रोसीड ऊपर क्लिक करिवे। क्लिक कर साइला परे आपणकर 100 टंका देई कि सेठी आपण किनि देबे। बुझि परछंती। तापर आपण भाबिबे एठी आपणकर सुविधा कोन हैला आपण कोन 100 टंका किनि देले सब किछि सुविधा हे जिवो। तो एठी 24 कैरेट गोल्ड आपणकर मिलुछि। तो एटा आपन को लाभ होइथाय जेतेबेले सोनार प्राइस धीरे धीरे बढ़िबो आ आपण 100 टंका कले हबोनी याको किछि मन कर जो गोटे मास अंतराल रे हो कि 6 मास पर्यंत आपण रखिबे। तो जेतेबेले अधिक अमाउंट हे जिवो
ସେତେବେଳେ ମନେକର ଯେଉଁ ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ଆସିଗଲା ତ ସେ ସମୟରେ ସୁନାର ରେଟ୍ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ବିକି ଦିଅନ୍ତି ଯେତିକି ଟଙ୍କାର ସୁନା କିଣିଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିଯିବ। ମାନେ ଏଠି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଫୋନ୍ପେରେ ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ, ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆରାମସେ ଏଠି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକା ଆମାଉଣ୍ଟ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ହିସାବ ରଖିକି ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ ହେବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସିଜିନ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ଆପଣ ଗୋଲ୍ଡ ଏଠି ବିକ୍ରି କରିବେ। ସିଜିନ୍ ମାନେ ଯେମିତି ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସିଜିନ୍ ଯେଉଁ ସିଜିନ୍ରେ ସୁନାର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଥାଏ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ବିକିଦେବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡେଲି ସେଭିଂ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ରହିଛି 10 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଲ୍ଡ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନିକୁ ଏଠି ସେଭ୍ କରି ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ 1.2 crore ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଚୁଜ୍ ଟୁ ସେଭ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଇନ୍ ଫୋନ୍ପେ। ପାଖାପାଖି 1,20,00,000 ଭାରତୀୟ ମାନେ ଏଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 1.2 crore ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏଟା ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଠି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଡେଲି ସେଭିଂସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ନିଜର ଅଧିକା ଯେତେବେଳେ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ସେ ୱିଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 10 ଟଙ୍କା ହେଉ 30 ଟଙ୍କା ହେଉ 40 ଟଙ୍କା ହେଉ ଆପଣ ଏଠି ଚାହିଁଲେ ମନି ଦେଇକି ନିଜେ ସେଭିଂସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ପ୍ରୋସିଡ୍ 10 ଟଙ୍କା ଆଉ ସେଣ୍ଡ ଅଟୋପେ। ଅଟୋପେ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆପଣ ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ଏଠି ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଡେଲି ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଟିଯିବ। ତ ମନେକର ଯେଉଁ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଲେ ତ 300 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ଧର 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଲେ 3000 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଅଧିକା ଆମାଉଣ୍ଟ ରଖିବେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସେଭିଂ କରିକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ପେରେ এটা ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆରାମସେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା କୌଣସି ପଇସା ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପଇସା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେବା କିଛି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଆପ୍ ଥାଏ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକାଲି ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆପ୍ ଆସିଥାଏ, 10 ଦିନ ପାଇଁ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଅଫର୍ ଦେଉଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଲୁଟି ନେଇକି ପଳାଇଏ। ସେଭଳିଆ ଆପ୍ ନୁହଁ। ଫୋନ୍ପେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ଆପ୍, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ପଇସା ମାନେ ମନେକର ଯେଉଁ ଉଠାଇବାରେ କିମ୍ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାରେ, ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଜଏନ୍ ବଟନ୍ ଆସୁଥିବ, ସେଠି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିକି ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ମେମ୍ବର ଆପଣମାନେ ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଆପଣ ଜଏନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟସକୁ ଆମେ ଅଧିକା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବୁ, କାହିଁକିନା ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନେକର ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେଭିଂସ୍ ହେଲା, ଏସବୁର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମ ସହିତ ଚାଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ସେଭିଂସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା କୁଆଡ଼େ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିକି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଏନ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ପ୍ରଫିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।